we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our trespasses. Father, special intentions for our benefactors, donors, advertisers, supporters, the people behind of this ministry. Panalangin ni sila, Amahan. Bilisyon ni, proteksyon ni, bubuwi sa tanang grasya nga ilang gikinahanglan. Father, bless our church authorities, bless our government officials, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, TTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, Bantay Radio Kalikasan Mayana, Kandihay Community Radio, as well as Anda Community Radio. Bless our different sub-offices, substations, different hookups, local and satellite. Bless all our frequencies and towers. Bless our staff, management, with Boss Yundindial and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless our dreams, plans, advocacies. Bless our businesses. Bless my loved ones, Almantia. Protect them, heal them, bless them, and the closest people in my life who work with me at the back of the camera. Amahan, bless those who follow through television, radio, internet, newspapers. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Amahan, in Jesus Christ name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hate and satisfies, worries. I pray, Father, that you may touch each one of us one by one, labi na sakit sa utok, matalong baba, liyo kasing-kasing sa atay sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, sa bukog, sa pal, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system. Those who are paralyzed, disabled, head to foot, Father, please touch us, heal us, redeem us. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us, shower wisdom to each one of us. Santa Maria San Jose, Ubani San Miguel Arcangel, makangis nga tanan, Jose Mbrascriba, Tamas de Aquinas Agustin, San Vicente de San Roque, Anto de Padua, Ubani San Camilos, Suwaki Santa Ana, Pula Antony, San Pedro Calungso San Lorenzo Ruiz, Chofilo Camumot, all saints bravos blessed, please pray for us, be with us, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas, Kapitulo 18, 35 ngadto og 43. Giayon ni Jesus ang usa ka buta nga makililimos. Sa nagkaduol sa Jesus sa Jericho, may usa ka buta nga naglingkod ug nagpakilimos diha sa daplin sa dalan. Sa pagdungog niya sa paglabay sa panon sa mga tao, nangutana siya, unsa man karon? Si Jesus katagad Nazaret mulabay dinhi mingon sa kaniya. Unya misinggit siya, Jesus, anak ni David, kaluoy-in taon ako. Tungod ni ini, kikasab-an siya sa mga tao na nag-una o gipahilom siya apan mikusog, hinuon siya pagsinggit, anak ni David, kaluoy-in taon ako. Busa miunong si Jesus o misugo ngang buta, dadon ngadto kaniya. Sa naiduol na siya, nangutana si Jesus kaniya, unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo, mitubag siya, Sir, gusto unta ako nga makakita pag-usab. O giingnon sa ni Jesus, makakita ka, ang imong pagtuo may nakaayo kanimo. Og diha nakakita siya og bisunod kang Jesus o nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita niini sa mga tao, gidaig nilang tanan ang Diyos. Today we are remembering
St. Lawrence was one of 7 deacons who were in charge of giving help to the poor and the needy. When the persecution broke out, Pope St. Sixtus was condemned to death as he was led to execution. Lawrence followed him weeping. "Father, where are you going without your deacon?" He said, "I am no leaving you, my son." Answered Pope, "In 3 days you will follow me." Full of joy, Lawrence gave to the poor the rest of the money he had on hand and even sold expensive vessels to have more to give away. Lawrence was burning with so much love of God, but he almost did not feel the flames. The legacy of the saint that we are remembering today, ang iyang gugma sa mga kabus, ug ang iyang pagmahal sa Santo Papa, nga matod pa ni St. Lawrence, Father or Pope can be with you in your torture, death, in your coming persecution. We want to follow you. Duha ka punto ang angay na tinumduman kang St. Lawrence ang iyang gugma sa mga timawa ng inanglan, ug ang iyang gugma sa Santo Papa ngayang gilagaran nga gusto siya muduyog sa pagpakamatay uban kaniya. Ug gani kini si St. Lawrence nga atong gihandom karon, ang iyang gugma daw kalayong gadilaab sulod sa iyang kasing-kasing. If we have this kind of love, flame within us, the love of God and the love for our brothers and sisters, mao ni ang pinaka-bottom line of our existence. Gugma ni mas Ginoo o gugma sa sikataw. It must be burning deep inside in our individual heart. Now, let's try to ask our individual self, do we have this kind of love toward God, toward our brothers and sisters? Kining matang sa gugma nga nag-ulap-ulap, nagdilaab, nagsiga. St. Lawrence, iampo me to become like you, may gugmaos makabos, may gugmaon sa Santo Papa, ug labaw sa tanan, may gugmaos Ginoo. Pray for our healing, conversion, enlightenment, in Jesus' name, Amen. Hallelujah. Our power line for today, according to Eleanor Roosevelt, great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people. Ang mga ngilngig ng mga pangutok or pangisipan nga intellectual people, according to the author, pag-isgot nag mga ideas nga opinions, mga butang nga makatabang for their growth, for their progress and development in life. While average minds or average people discuss events, ang mga average people, normal people, magisgot nagpangitabo. Mga kasinatian, mga happenings around us. Mao nang magchisme sa unsay mga recent issues, recent trending ang mga balita. And lastly, small minds discuss people. Kini mga igo rag pangisip, according to the author, magisgot ning mga tao, maning manglibak og tao, magisgot og pangalan og tao, magisgot sa weaknesses sa mga tao diya sa iyang palibot. Now, among these 3 kinds of minds, where do you belong? Asa kaniini? Great minds, average minds, or small minds? Ikaw ra ginibaw sa imo karong kinabuhi.
people discussing the gospel, discussing the scriptures, discussing our God is a reflection for having great minds. I'm not saying that I have a great mind, but based on the standard of the author, kining mga utok nga ngilngig magisgot ni ideas. And since we're talking ideas, opinions, principles of God, mao nang ako uban ninyo, mao ni ang nindot nga atong i-apply itong kinabuhi. Kay naata na bilong sa great minds, discuss ideas. You are here, nang libakta or nagisgotag mga unsay trending, but we are talking about God. Ideas, opinions of the scriptures, principles of God, the standard of God. And hopefully, mao ni ang atong puy-an matagadlaw, magisgotag unsay makatabang sa atong panginabuhian, sa atong mayong panglawas, sa atong mayong relasyon, unsay ikaayo sa atong simbahan, sa ministeryo, sa bulatos Ginoo, for our government, kanang maayo ba? Mo isgutan, dili ta magisgot o unsay trending nga mga chismis or manglibak tag mga tao aron lang gyud masatisfy ta sa atong gibati. People of the living God, thank you for joining us again. Past givers, occasional givers, our benefactors, advertisers in the past years, I am calling your attention again. Kabaluman mo nga every now and then, ang uban nato mga benefactors are gone already. They are now in heaven praying for us. Mao nang ako personally, nangita gyud ko maka-reply sa ilaha. Mao nang ako mong giagda pagbalik, you are still welcome. Ang mga daan nga mitabang nato sa labing mga kapanahunan. And those our occasional givers, speaking occasional givers, kadtong muuli from other countries ang ilang gibuhat, mo drop by na sila sa opisina and share their blessings for this ministry. Present givers, thank you to Tay Idel na itinatan in courtesy sa Global 1 Global 2, tapad na sa Anda di Boracay. Ato sa ning pamilya of Anda, usan ni sila nag-back up sa itong ministeryo with Nay Fortunata Goldie. Pagpalain ka Nay Fortunata sa Birhen Anda or Bakong, pagpalain kayo for your kindness and efforts usan ni sa ligi nato with Arnel Gistrel Juana Makinano of Anda, usa sad ni sa atong haligi of Anda. Thank you so much Nay Juana, pagpalain ka ng Diyos for your kindness, for your efforts to find people to be with you. Ilang pamilya nagtabang nato. And thank you Leonardo Victorina Salarda of Tabuan Garcia. Believe me, very faithful ning maong babae. Ang iyang style ani, layo mag-ila muari siya sa atong opisina. Mutabang siya bisan sa ginagmayng paagi. Akong gikalipayan tungod kay taga layo ni sila, pero muari lang gyud sila para mutabang muraning nay Duding og Tulia Galindis. Sangay nimo nay Duding Ubahib. Buutan ning Duding, no? Then thank you also Tay Binji og Tunaaklan of Kanupaw, kadugo ning Tay Ilimon. Pagpalain, successful parents ni sila. Thank you for helping us. Sa una ni undang ni Tay Binji, but later on pareha ning Tay Tony Madira, alagad sa atong simbahan, being ministers. Silang Tay Tony mibalik yung sa brother, balik ko para makatabang sa ministeryo. Ate Gloria Tapangan, retired ni from our Hagna Municipal Trial Court, kauban ng Estrella, Asibo. Thank you so much Ate Glo, pagpalain ka, ubas yung pamilya. Mario Inlay Dulhao, in courtesy of Bibi Lecciones. If you want to help me, just approach Bibi Lecciones at the heart of Public Market,
Pagpalain kayong lahat dyan. And also, Jennifer Galledo, in courtesy of Ma'am Rosel Naldusa, nanislay vitamin spray, ilang negosyo, kanang spray nga vitamins for our good health. In fact, they give me a sample, pero kabalo mo, sige na sila hatag sample na ako. It helps for my health. I feel it. Di gini binuang. Ilan yung negosyo ni architect Charilo Andrade atong higala. Igsuon ni mo pare Andre o Gina Andrade. They're always following with us. Ilan yung negosyo. Mao nang ako na lang silang iyampo niya, ako silang gi-endorso para nga mo patronize mo. Negosyo lang Ma'am Rosel, mga magtutudlo nga kugihan kayo. Saludo ko sa mga magtutudlo nga di lang nagtudlo kundili nangitag paagi to earn. Ngitag laing diskarte to survive. Mao nang akong giagda mo to have rockets in life, to become more successful in life. Mao na nitabo aning mga magtutudlo labi na Ma'am Rosel. Thank you for your gifts nga inyong gipaabot sa kuha. Nay Maria Kagampang, thank you with Madam Elaine and family. Pamilyang Taybilinog, Nay Fidila. Thank you sa inyong plano to come back again with BC Galido. Usanis mga nagplano to come back to join us again. Usana kapriba nga welcome pang mga sauna. Ingani man yung kinabuhi na undang pagdagas panahon makarecover, mubalik sila. Thank you also. And also, thank you Kumaring Injing o pare Bert o Steven nasa i-share para sa itong foundation bugas. Salamat sa mga nagpadala dirig bugas unya nasa sa i-share para sa atong broadcast ministry. Tagainguog, kumusta? Ma'am Isidra o Jerome Tumakin, ang mga Dablo family sa Kalipay Nguog City. Pagpalain kayong lahat dyan. Boss John Daniel invites each one of you to be part of his coming birthday celebration, to be held in Sarbulyones sa mga nitibo kung tugutas Ginoo. Unang bisan sa kakilong bugas with tinapa, noodles, kana more among dawaton or anything nga gusto ninyong ipaabot sa atong mga kaigsuunan na tuas kabukiran, himo aming taytayan, himo aming tulay. And rest assured that all your donations can reach to our respective recipients sa atong advokasya, sa atong krusada. And also, we are encouraging all of you to campaign for more people to open the radio sets, TV sets for the sake of the gospel sama sa Hagna Market nga daghan nagpatingog nato diya silang mga area where they are. Salamat kaayo like Romsey Grigols ilang mga branches nga patingog nato, benefactor sa nato ni Ortiz family, pare Roel Majay Ortiz, thank you. Montire kapatingog nato na DQ Restaurant, thank you also sa inyong gasa for Tia and for tuning in. Tagabunga Ilaya, thank you sa inyong gift. Pagpalain kayo, Tagabunga Ilaya. Edita Bilicario, pagpalain ka sa imong efforts. Pagpalain. Kay Kinis Edita, yang grupo sa ilang grupos charismatic, mag-pre-meeting sila din afterward, di proceed to Altia para mangisnak. Yung lado niya mga kauban. Simple nga effort pero it helps a lot. Please continue patronizing Altia. Altia displays the following: pure tablia, natay tablia nya bisag mahal na mamalit yapon mo. Salamat kayo. Herbal coffee ni Madam Flor, TLC Haplas nasa nas Altia. Then mga Abo Natasya products in courtesy of Milde Bitangkor.
silingan nimo agaw tsupi og inahan, ha? Silingang Taiko Sunday School. Nasa Altia, natay Pans Carolina, natay groceries, natay mga dubinahan. Kung sa inyong gusto, Dubinas Calag, San Vicente, San Isidro, Santa Cruz, nasa Altia. Kaya doon na sa tayo display mga religious items or kandila ba unsa na atas Altia. Just try to come to our simple business. Doon is Ilahan Hill, doon itong Hagna Municipal Hall, doon itong munisipyo, Altia. And also we have lechon manok, and I would like to repeat this. Ato ning gibutangan og tangad niya ang atong ingredients gigamit naara ginas kusina, way makadaot. Unya usbo nako pag pinumdum kakami lamang ang pwedeng mulutog ulos baboy. Ngano dako ang atong equipment. Nya natay timpla ana. Pabo pato dagko man na kumpers manok makaluto sa daana. Walong kibaw og ulos kabaw og baka pwede ba? Ha? Rode og kutoy atong mga workers. Pero as far as I'm concerned, muluto ta bisag unsa inyong ipaluto. Just approach our workers and we are trying to serve you fresh cooked chicken in courtesy of Cinderella. This chicken presko na matagadlaw ilang gideliver sa tuwa. Tapad na sa Saliakay Vulcanizing Shop akong apila sa mga customers sa Saliakay Vulcanizing Shop. Please give way, give space sa Altia lechon manok para nga dili maka balda for our customers o passers-by na sa teritoryong ni Ansang Yuren. Salamat kay ninyo. O padayon mo pagampo para sa atong mga gibuhat. If you cannot help me on this ministry, there are many ways on how to help me in our advocacies, crusades, sa atong mga programs, sa atong mga plano o project sa kinabuhi through patronizing our business sa atong mga simpleng negosyo. Yeah, including also the businesses of Bosundinyo, Bosligaya. Thank you for patronizing and the related businesses of San Miguel Cable Network. Uban ako karon Angel Sandro Casillas, ang head sa technical department, with our new employee diri si Engineer Ronnie Ampo. Kipreing para ang atong mga workers diri mas dasig pa because they are working behind also of this ministry sa technical matters. Thank you pagpalahain kayo mayong adlaw ninyo for this fresh day, new day, o pasalamatan sa itong Ginoo for a very successful retreat sa atong mga kaparian para mas madasig pa sila sa pag-alagad kanato. Labi na sa itong mga kaparian sagna, akong higala Monsignor Ignacio Reyes, atong tatay Monsignor Orencio Ubak, Father Biols o Father Tiri. Nya dinumdum day ko ni Dungmins, best friend ni Crisons. Nya yapilgampon yung ugangan ni Daboy tungod kay naigibati. Pagpalain kayong lahat. Speaking of our gospel, this is all about sa usa ka bigar, usa ka makilimos nga buta. Imagine na ninyo kining buta sa ilang kulturas mga Odio wa na nay kwinta. Like Leviticus chapter 13, ang mga gisangla were isolated. Disabled were isolated. Blind people were isolated. What's the reason? Because they were considered by the people in their times as cursed people. Mga gitunglong mga tao sa ilang kapanahunan. Meaning, the healthy people, the normal people, avoided these people. Why? Tungod kay they were afraid to be contaminated by their curse. Madlok sila nga silang mga healthy, mga normal o panglawas, matakdan, madaot ang ilang
kinabuhi, mapiktuhan ang ilang kahilti. Tungod kay nagtuo sila nga ang tunglo nining matawhana mulatay usab ngadto kanila. Ang sala nila because they believe, John chapter 9, nga matud pas mga apostoles, disipulong Kristo, rather, nganong buta ning tawana, nabuta ba ni tungod kay nakasa ang ilang ginikanan or sila mismo naisala? Ingon si Kristo, nabuta na aron mahimayang Ginoo. Meaning, nana silang mentality, ilang thinking, nga kining pagkabuta sa mga tao, probably sala silang ginikanan na panunod or tungod sa ilang kasalanan mismo. Kay naanas ilang mentality nga pag masakit ka na akay sala. Pero not all occasions kumo kay ang tao na sakit na isala. Kining sakit kabahin gini sa atong panglawas. Kabahin ni sa atong naturalisa as human beings on this earth nga magkasakit. Pero napoy sakit nga tungod sa sala, mao nang inigumag pakumpisal, maayo, mabuhi, inigumag hilog. That's the power of the anointing of the sick. Dagan kaayong gi andaman nagpantyon, lungon, kaya binilag matiwas na, gipatawgan og hilog, nabuhi, kaya ang sakit ay sakit skalag tungod sa sala. People of the living God, what is our reaction toward the sinners? How we deal with them? How we respond to them? How we associate with them? How we react toward them? Are we keeping distance from them? Or are we considering them as human beings also like us? Nagkasakit lang, nalay gitawag og physical defects, nalang sila'y problema nga gibit-bit. Believe me, para sa mga audio, kini matawhana, dapat i-reject, dapat ilain, dapat dili taga-agluna sa katilingban. Mao ning ilang mentality. And you know what? It was very painful for Jesus Christ to know that when He came on this earth, tungod kay nakita niya that the sickly, the poor, the disabled were abandoned and rejected by their co-Jews, by the people around them. Si Kristo nasakitan, natandog ang iyang galamhan o kasing-kasing. You know what? Even in our present times, dagan baya, ingani og pakitungo, ingani ag tinagdan sa mga tao nga dili ka-level nila. Dili kapariha. Gusto siya makigkuyog sa mga healthy, mga himsog, mga normal, pero ganis mga naidifferensya, dili ganahan mo tagad, dili ganahan makiglambigit, dili ganahan makigalubilo. That is happening even in our present times. Some people also avoided these people, mga disabled, mga buta, uban pa, kay matod nila, they caught nothing from these people. Wa sila makuha. Wa sila mapala. Wa na ikatabang. And some people also thought nga kung ilan ang higalaon tingali, matakdan sila sa tunglo, sa unsay kamalasan aning mga tawhana matakdan. Pero kabalo mo, kanang matanga sa pangunauna, usana kasayop. That is a lie. Why? Tungod kay kining matangas mga tao, nga naimugso sa kalibutan, disabled, mga naisakit, ang ilang sakit bisa pag-communicable diseases. If you notice, Mother Teresa of Calcutta became a champion in helping the lepers, in helping the poor. Nahimo pa siyang champion. Ngano, ari ko mag-base sa principle ni Mother Teresa of Calcutta, ang Ginoo sa makadagang gayon, and it is attested in Hebrews chapter 13 verse 2 nga ang anghel mismo pwede mag-disguise sa dagway sa usa ka ordinaryo nga nilalang
Ingana sa dang Dios pwede mag-disguise sa dagway sa buta, sa dagway sa makilimos, sa dagway sa usa ka masakiton, sa dagway sa usa ka estranghero, sa dagway sa usa ka makaluoy. In other words, they are allowed to exist on this earth for a purpose. What purpose? Listen to this. To test you, normal, healthy people on this earth. To test your hearts, to test your minds, to test your attitude, to test your reaction toward this kind of people around us. Ang rason di ay nganong naibuta na yung mga disabled, yung mga luoy, dili na aksidenteng nahimugso sila, and they were not punished by God for having that situations in life, for having that deformities, infirmities. But you know what? The bottom line, to test us normal people, how we deal with them, how we react toward them, how we care, how we love, what we can do toward these people. Nganong gipahimugso ning na diferensya, aron sukdon ka. Wa ko lang nakitang anggulo. Ngano nga kining mga naay diferensya na mga apan, ngano kining mga disabled na disabilities, in fact they are protected by our constitution nga tagaan slag priorities wherever sakyanan, bangko or asa. Mao ni ang pabor nga gihatag sa atong balaod ngadto kanila. Ngano, probably the authors of these laws for the welfare of the disabled, those who have deformities, infirmities, nakakita with regards to their existence nga naay rason, naay purpose. O say purpose, to test as normal people. Another purpose, based sa akong analogy, ani, in order ikaw normal, although it is bad to compare ourselves toward them, but as human as we are, we need to compare our individual self now and then. Why? In order you will become grateful to your Creator that once and for all, God created you completely, normally, no defects physically. Anyway, wa mo perfect tingaling creation, na mo kitay mga apan sa unsa ka kagwapo, kagwapa, kadindot imong pamarog, na mo kay gitawag nato og depekto. Pero sa standard di ginas tao, kay ang Dios creator nato mugama na siya perfect man. Gigama tang perfect, pero sa panos tao probably may tagwapo na para sa uban di man, nindot na para sa uban di man. Sa standard tao probably na kay depekto. Pero ang concept nako, my dear people, ikaw nga healthy, normal, gusto sa Ginoo nga ikaw mismo makaalinggat ka ba? You can distinguish yourself compared to this disabled, to this unhealthy people, those who have deformities in their physical appearances, in order that you will become grateful, and in that sense, in that way, you will treat yourself as what? Blessed for allowing you to exist on this earth. Nga normal, okay, sa pananaw sa mga tao. Anyway ka ng mga disabled, mga buta na yung mga problema. Ako ning presumption, they are normal in the eyes of God. They are just allowed to exist for His purpose, to test you, normal people, and in order you can imagine, you can conclude, you can realize nga mas bulahan ka compare sa mga tao nga naay problema sa ilang pagkaymugso ni ining kalibutana. Why? If you imagine this blind beggar in our gospel, he was positive. He was determined to find ways in order to be healed from his status as a blind, as a poor. Probably, his family brought him already to different doctors, hospitals, ophthalmologists, but
Never nga naayo siya. Nothing happened. But you know what? This blind beggar was hopeful. He was anchored by his faith and hope that someday, somehow, he will be cured, he will be healed, he will become normal. Imagine na ninyo, kining na ay problema, di kita abandoned by the society, positibo ang iyang kahiladman. Yang kasing-kasing was not blind. His mind was not blind. Unlike to each one of us, we have double eyes. Ang uban na pay third eye daw. Normal ta. If human eyes look at each one of us, normal ta. Pero you will accept me or not, there are many of us who possess this what we call blind heart. Blind mind, ang atong utok buta. Ang atong kasing-kasing buta, in the sense nga, di ta ka magpakabana. And most of all, butang atong utok kasing-kasing, ngano, normal unta ta, pero ang atong utok o kasing-kasing, wala ka kita. Never see sa unsay maayo nga niya kanato gikan sa atong magbubuhat. Panay complain sa imong height, kasuway ka na, kasuway ko na, panay complain sa imong dagway, panay complain sa imong ilong, panay complain sa imong postura, panay complain sa imong body shape, panay complain sa imong pamarug, panay complain sa imong pagkaikaw. Normal man ta ka, pero sige kag complaints. Can you compare yourself to a certain disabled na magisurog lakaw? Kato mga pungkol, mga bakol, can you compare yourself sa mga taong di kita? Way dunggan, taping ulo? Can you compare yourself sa mga dili gid normal tanawon? If ever you can remember me wherever you go, nya makatapad gali kag luoy porma, tapari na, nya ikumparay mo kog gulingon aron makakita ka. How blessed you are. Compare aning mga tao nga sa imong katilingbang gipuy-an aday mga luoy. Pero kabalo mo probably deep inside lang kasing-kasing, they never complains to our Almighty God. They embraced it heartily. They accepted it. Probably deep inside sa kasing-kasing ngayon sila, Ginoo, bisan disabled ko, pero kung kasing-kasing di man disabled, Ginoo, bisan ako'y apan physically, pero akong utok wa may apan. Akong kalag, probably way apan. Nya kay bawo ko Ginoo sa kalibutan ra ko ni apan, malangit ko. Tinuod man sad ni. According sa teolohiya, all of us, if ever tagag chance to be in heaven, wa na disabled dito, pulos na ta normal, magwapat ang tanan. Manang kamong nagunauna nga di mo gwapa in heaven, and you will become beautiful and handsome in heaven, in eternity. Kumbaga ang imong pag-dislike sa imong physical outlook is only temporary, because once you will be in heaven, you will become handsome and beautiful. But kuy daw, if you will be in hell, ang imong bidya nga postura mo samot pa na dito ug kangilngig ug kangilan. Can you understand what I mean, people of the living God? Nga ang mga naay problema sa panglawas, mga disabled, dili kay gisilutan sila sa Ginoo. Gitugutan sila sa Ginoo for a purpose to test us how we care them, how we love them, how we deal, how we treat them sa ato sa pagtagad, ato bang banghagon, kasabaan, likayan. Then, another point, aron ikaw, normal, makakumpara ka. I'm very sure that there are many of us right now nga nakarelate sa akong gisulti, nga unta, normal manggig ka, bisag unsaon og balibalis mong salamin, wherever you are, sa imong tokador, nga gitubangan. But why? According to your minds, according to your hearts, di ka normal. You are discontented to your beauty, to your physical appearance, you are discontented to what you are. Be proud of who you are. Accept who you are, because gigama ka sa Ginoong unique. Of the seven, unique ka, ikaw ra giingana. Ug namay mumayong, pero di gyud ka parehas imuha, di gyud ka tupong sa imuha. Manang sometimes ma-insecure na gali ka sa imong physical appearance,
May insecure na gali kas imong postura, may insecure na gali kas imong kaugalingon. Tanawan ng ubas imong palibot, mas luoy pagporma ka sa imuha. Mga naay problema physically, pero positive. I saw a student nga dili normal, pero kita nato very eager to learn, to finish his studies. Kita kog mga negosyante nga naay problema, maglisod og lakaw. Mga artist, mga taong di gid normal, pero makita nato ilang gihimong normal ang ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kita normal ta physically, pero atong himong abnormal ang atong kinabuhi. Tungod kay ang atong utok o kasing-kasing mga buta sa kamatuuran nga bulahan ka sa pagmugna nimo sa Ginoo. And you need to be thankful, you need to be grateful to your Creator for that privilege nga gipakatao ka nga normal dinhi sa kalibutan, dinhi sa yuta nga imong gitumban. Why I'm talking about these people of the living God? Tungod kay ako rang nakita how positive, how eager this blind beggar to pursue his desire, his interest to be healed, to be cured. By the help of someone, probably prior to the arrival of Jesus Christ, this kind of motivation was already injected in the mind of this blind beggar, ug wa gid mapalpak o mapakyas ang iyang gituan nga maabot ang adlaw ug panahon nga naa pa say chance. People kininitabo nining butang pobre makililimos. Usa ni kahulagway nga ang way imposible pwede di ay mahimong posible in the long run. Labi na kung sa Diyos ka mangayog panabang, because Luke 1:37, everything is possible with our Almighty God. Ang imposible according to their medical assessment toward this blind beggar was impossible. According to the doctors, according to the people, was impossible that this blind beggar can have another sight, can have another chance to see the wonder of this earth. Pero ingani de ang nindot sa tao. Kung ang tao gaw nga nagani sa iyang positibong pangunauna, walay imposible. Lahat mahimo, magawaan ng para-paraan. Manigiingon, kung ayaw, marami ang dahilan. Kung gusto, marami ang paraan. If there is a way, there is a will. If there is a will, there is a way. Kung naay gusto nimong imuon, makakita gyud paagi. And you know what? It is true, and I agree with that. If you have plans, projects, dreams, just dream it. And how to do it will just follow, because that is the law of nature. Na kay planuhon, na kay gustoon, matingala ka nganong imong nahuman in the long run. Tungod kay mao na ni balaod kinayahan. And I am trying to cultivate this in my heart, in my mind. Nga pag naa kay damguhon, damguha. Kung na kay planuhon, planuha. Nya matinga ka ang imong gidamgo, imo na ding nahuman. It is done. It is accomplished along the road of your journey. I can prove to you these things, this reality, this principle, because ako mismo, sa akong kaugalingong existence, ako nakita, somehow, dagan sa kong mga nahimo sa akong kinabuhi, bisan ginagmay lang. Ngano, tungod kay ako nang gidamgo, ako nang gipangarap, giplano, giampo. Nya, how to do it, nakita nako tinuod, will just follow. Makakita kag paagi, makakita kag asa ka, mag-agi in order to do your plans and dreams in life. In fact, according to Thomas Edison, I am just telling you, in order to connect to what I am speaking right now, ingon si Thomas Edison,
He's the inventor of the incandescent bulb, the author or inventor ng suga. Kaya ba mo sa tabo niya? Ang iyang laboratory, he spent millions or billions in one twinkling of an eye. Disappeared. Ngano? Nasunog ang iyang laboratory. Nya kay ba mo pala edad ni Thomas Edison, tiguang na. Pero kabalo mo, instead, muhilak siya, mudupas yung kamot niya, magmahais kay tasan. Ingon si Thomas Edison, kabalo mo, my dear people, according to him, tinuod ang atong laboratory, ang akong gitpundar nga laboratory is gone, is diminished, disappeared. But my mind is not yet disappeared. The ideas is not yet gone in my mind. According to Thomas Edison, probably he became poor during those moments because his laboratory, his all inventions were gone. But according to Thomas Edison, he's not yet poor because his mind is rich of ideas, principles, creativity, innovations. That's the reason why he founded another laboratory until his last breath. Ingon si Thomas Edison, I have not failed. Wa pa ko mapalpak. I have just found 10 ways that won't work. Ingon si Thomas Edison, wa pa ko mapalpak. Nakakita lang ko og 10,000 ka mga pabaagi nga wa gyud taon mo saril. Imagine ninyo iyang utok. Nya siya ni mo'y author aning principle, if you have dreams, plans, voice out it, tell the people, in order you will be obliged doing it. Ako maning gi-apply, pero I avoid sometimes in telling you about our plans, kay nahug manong muratag ng hambog niya, somebody corrected me about that, yung sa Edsel, do not disclose these things, this matter, niya ako na sa nasabtan, pero base man gunas prinsipyo ni Thomas Edison, aron daw ka ma-oblige nga imong tumanon, imong gisulti, isulti daan, imong plano, isulti daan. Nakipangarap, i-prophesize daan, and you will be obliged to fulfill it, to do it. Ingon si Thomas Edison, because of his positive mind, positive heart, positive attitude, positive character, wa pa siya mapalpak. 10,000 kapamagi ang isuwayan, pero wa man muklik. Nagtuo siya, inig ka 10,001 o 10,002, 3 upward, anha na muklik ang iyang pamaaging gituan nga makakreate siya usa ka butang nga nindot dinhi sa kalibutan. Ang ato mga weakness, we are easily to quit if ever our roads are bumped. If ever our roads are rough, the easiest thing to do for those dili positibo, for those who have negative minds and hearts, is quitting. Pag surrender. Yan kay ba magana, Edsel? Ang ako, sus, tuo mo na ko. I attempted already to quit from this ministry. I attempted already to quit in preaching. I attempted already to stop our business. I attempted already to stop existing on this earth. Believe me, ipangagian na ako ni tanan. Kining gusto na kang mawas kalibutan, gusto na kang undangon tanan nimong gikabisian. I experienced and even I suffered in this kind of torture within me. Gusto na ko mo surrender sa atong panguma, sa unsa atong gikabisihan sa pagsulat, kasuway ko ana. Pero kabalo mo, that is a lie. Deep inside sa matag na lang, bakak na. Kaysa pagkatinuod lang, sa panahon gali nga kapuyon ka na sa imong gibuhat ning kalibutana, that is a hint, that is an indication nga duol ka na sa imong kalampusan o kadaugan. Thomas Edison said like this, nga wa pa siya mapalpak, kay ang 10,000 daw niya ka mga ideas, wa lang mo gana, nagtuo pa siya, ug napay daghan. Imagine ninyo,
kita, one way, two ways, three ways, atong sulayan, pag di mo click, undang. Forever and ever. Na, surrender na. Ako personally, grounded man kog mga principles sa mga great minds, sa mga great authors. Pero sometimes, as human as I am, mubati gihapon tagkahuyang, pero namasin ko in sharing the minds of other people, their great ideas, their great minds, you can understand what I mean. Nga kining kinabuhi nga atong gipuy-an, kining kalibutan nga atong gitumban, nanginanglan og positive outlook, positive thought, positive mind. You will not conquer everything. You will not win. You will not become triumphant and victorious in life unless you have this positive outlook in life. Nga bisan ngit-ngit na ang imong kalibutan, believe that there is still a light at the end of a certain tunnel. Nindot kayo, no? Pero kabaw di ginaako. I read the work of my classmates sa seminaryo sa San Carlos. Kay seminarista gutong ako mga kuyo, gunya ilang utok, mga very advanced, yung ako dito town, laiko. Mahigali ka na yung mga bulanong seminarista, mga buutan, kaadyo. Then because dinome, isa, ikaw din brother, tabangan ko nila. Nasa yung mga taga-Negros nga seminarista, pagangan nga alma is Ailunga, niya taga-Negros, ina po kong tabangan. Mr. Brother, kasmit, kanigamaw. Ila kong pabasahon sa ilang mga gigama, mao nang nakakuha kong ideya nga matod pas iyang suwat sa kong amigong taga-Negros. Although it is dark, but believe that at the end of a certain tunnel, there is still a light shining. In other words, bisan ngit-ngit like a blind beggar, ngit-ngit ang kalibutan niyang gitumban, kabos na lisod siya, pero positibo siya. Nga mabutang adlaw, nga makakita gyapon siya kahayag nining kalibutana. Mabutang adlaw, nga makatultura siya sa makaayo sa iyang pananaw, makaplaga niya ang Kristo, nga nabaniog sa ilang kapanaunan, iyang ikatagbo one day, diha sa dapit nga diin siya galingkod nagulat sa paglabay sa atong Ginoong Hesukristo. Wow, imagine na ninyo. How courageous, how brave, how positive this blind beggar in his life, in his within, compared to us, how positive you are, how courageous you are, how brave you are, how determined you are sa imong kinabuhi. Sa unsay imong gihimo dinhi sa kalibutan. Usa kini ka agda nato niining kalibutana nga dapat ti ay positibo ta. Just in case murakas buta, physically buta gyud ka, disabled ka, believe someday somehow ayohon ra ka. Kundi man diri pag malangit ka wa na kay depikto physically. Tuhoy ko ninyo. This is true. Wa na depikto ang tao sa second life. Just in case dark life ang imong gipuy-an because you are living in sins, illicit relationship, illegal works. You are living in miseries, problems, namatyan ka, grabe ang imong kasakit, financially, namoy na ospitalan, namoy mga sakit nga gipangbati, dark, muratas beggar, muratas blind beggar, dark life, ingon, ang usa ka author nga nagkanayon, this is considered as a dark night of a soul. Dark night, sa nawan the cross, St. John of the Cross, not mistaken, yung libro said, dark night of a soul. Kining panahon nga labihan ng imong pains, agony, distress, frustrations, depressions, labihan ng imong anxiety, labihan ng imong mga kabalaka, kaguols kinabuhi. That is dark night of a soul according ni St. John of the Cross. Pero believe, may adlaw ra
Like the beggar, although he lived at the dark in long time, in many years, but one day, one click of a wall clock, one twinkle of an eye, he was healed. He was cured. Mo nang I do believe sa imong giagian, ligo kas utang, problema, sakit, kasaypanan, kasalanan, everything, miseries, tragedies, disasters imong kinabuhi, may adlaw ra bisag ngit-ngit ang imong gipuy-an, ngit-ngit ang imong kalibutan, ngit-ngit ang imong karong pamati, may adlaw ra nga makakita kag kahayag nga maginahinay og gitib ug mabidlisiw diha sa imong panagway ug ang imong nabatsyagan nasulbad imong problema, naayo ka na o naimilagro na itabo sa imong kinabuhi tungod sa panabang sa Dios diha kanimo. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your healer, provider, the source of miracles ngayong ikinahanglan. Kung mag-ampo nga makabaton mong positive outlook in life, positive heart, positive mind. Don't allow your hearts and minds to be blind. And please, be grateful to God for being normal, for being complete, compared to the people na tinuod yun na ay mga disabilities. Be grateful to God. Be proud who you are. Accept who you are. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampo sa Mahal nga Birheng Maria. Sansaman sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been fired to it. God loves you.